sebagai seorang yang hidup lama di kota, melihat kalau di kota itu spiritualitasnya tapi lemah itu, ekspresi spiritualitas itu. Jadi misalnya kalau di suku-suku suku-suku Quechua di Ekuador, di Amazonia Ekuador, itu di hutannya, di mana lingkungan-lingkungan suku-suku tersebut ada ritual untuk misalnya kalau di sini panen, atau di sana ya tentang panennya berbagai tentang agraris. Terus ada juga tentang ada ritual untuk kelahiran anak, ada ritual untuk pernikahan, ada ritual yang melayat ketika seorang meninggal. Ada juga ritual untuk ketika ada orang yang membangun rumahnya di komunitas tersebut. Nah, di ritual-ritual itu justru ada tarian, dan tarian itu menjadi menurut Mbak Sisa menjadi alat untuk edukasi masyarakat mengenai simbol-simbol yang ada di ritual itu, yang untuk menghubungkan masyarakatnya Quechua itu dengan ritualnya milik sendiri, gitu. Ya, ya saya sambung ya. Silakan Pak. Ya, kalau begitu spiritualnya betul-betul memang ada kesamaan, ada kemiripan. Hanya saja bentuknya, substansinya berbeda dan esensinya juga sedikit berbeda barangkali. Kalau kami di Bali umpamanya ada pertunjukan wayang yang bisa dikaitkan dengan upacara kematian. Karena umpamanya perjalanan roh itu diandaikan sebagai perjalanan seorang spiritualis menuju ke alam yang kekal, ke alam yang abadi, ke surga umpamanya. Seperti itu, pertunjukan wayang. Itu. Ada juga ditransfer lagi ke dalam pertunjukan topeng umpamanya. Saya juga suka menari topeng. Dikaitkan dengan upacara-upacara itu, jadi spiritualitas. Jadi spiritualitas itu bisa macam-macam wujudnya, bentuknya, substansinya. Bisa lewat upacara ketuhan, dewayanya itu umpamanya upacara untuk spiritualitas untuk Tuhan. Persembahan kepada Tuhan. Ada juga macam-macam yang lain, tradisi-tradisi lain. Semua dikaitkan dengan tradisi-tradisi itu. Namun kembali lagi mengacu kepada ruang dan waktu yang seperti dikatakan oleh Bapak Ketut Saba tadi, Bapak Ketut Saba, itu hubungannya tetap spiritualitas itu dengan waktu dan ruang. Itu. Saya pikir itu tidak masalah seperti karena kita hidup dalam ruang dan waktu. Sementara demikian. Silakan. Maaf. Ini bueno, comento rápido lo que comenta Pak Murtana, que dice que pues sí hay muchas similitudes entre los pueblos. Digamos que lo más nuclear puede ser muy similar y a la vez pues puede que haya ciertas diferencias también. Dice que por ejemplo en Bali pues se utiliza, no sé, el wayang kulit en los rituales funerarios o el topeng en otros rituales, y que pues cada acción tiene su tiempo y su espacio para la expresión espiritual, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere, que sí, la expresión espiritual pues está también muy relacionada con las artes escénicas, ¿no? En ese caso. Ada lagi? Oh, Pak. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh
Bapak Inyoman Murtano tadi, pertunjukan kesenian di Bali, wayang, topeng, tari, dan yang lain, itu selalu terkait dengan yang disebut dengan upacara. Kalau di Bali kita mengenal 5 upacara yang besar yang disebut dengan pancayadnya. Jadi upacara untuk para dewa, sifatnya ketuhanan. Ada upacara untuk kemanusiaan. Ada upacara untuk pitara. Ada upacara untuk resi, pentasbihan orang suci. Yang terakhir ada upacara untuk buta. Jadi roh-roh butayatnya istilahnya. Jadi ada 5 yadnya atau persembahan atau korban suci yang selalu terkait dengan pertunjukan seni. Ya, pertunjukan seni itu bergandengan selalu dengan upacara-upacara di Bali. Ya, jadi tidak ada rasanya dengan tanda petik pertunjukan kesenian tidak terkait dengan upacara yadnya. Misalnya kalau ada upacara di sebuah pura tertentu, pura dimiliki oleh kampung maupun dimiliki secara pribadi, yang disebut sanggah, itu tempat pemujaan pribadi, sanggah atau pemerajaan. Nah, di situ juga ada pertunjukan kesenian, minimalis geder misalnya, pasti ada seninya di situ. Kemudian di pura juga ada gamelan gong kebiar misalnya, gong gede kalau punya, yang cukup langka di Bali juga gong gede itu jumlahnya sangat sedikit. Namun gong kebiar itu populer sekali dan jumlahnya sangat banyak sampai sekarang ya. Jadi intinya ritual dan kesenian itu bergandengan. Ya. Nampaknya ini sudah menjadi satu partner yang memang tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itu sampai sekarang pun dalam situasi global sampai saat ini mengglobal pun seni tradisi yang terkait dengan upacara itu selalu diadakan, selalu dipresentasikan dalam acara-acara tertentu di Bali. Baik itu acara ritual untuk manusia, misalnya perkawinan, potong gigi, kelahiran bayi, nah itu upacara untuk manusia. Persembahan di satu pemujaan itu upacara untuk ketuhanan, itu juga bergandeng gamelan, tari, wayang, dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi intinya kesenian itu bergandeng dengan upacara, yadnya istilahnya di Bali merupakan satu persembahan suci kepada Tuhan, kepada siklus kemanusiaan, kepada roh-roh yang ada di sekitar kita pun bagi orang Bali itu juga dipelihara, diopeni, juga disayangi. Jadi kita tidak bisa melihat apa yang tampak oleh mata kepala saja, apa yang tidak tampak itu juga diyakini bahwa ada di sekitar kita. Ini yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Jadi kehidupan kita itu tidak hanya bertitik tolak pada yang tampak dengan mata kepala, tapi juga kita percaya bahwa apa yang ada di sekitar kita ini juga melingkupi kehidupan manusia itu. Jadi kesenian itu juga termasuk kita persembahkan kepada hal-hal yang sifatnya tidak kasat mata. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut. Bueno, lo que está mencionando Pak Ketut en su comentario ahorita es que, bueno, en las artes de Bali está todo relacionado con el Panchayatna, que es las 5 diferentes enfoques de los rituales para los dioses,
para los humanos, para los demonios, etcétera, etcétera. Y que esto está relacionado también con pues, con las artes escénicas, ¿no? Ya sea en un ya sea en un templo grande, ya sea en un templo, digamos un templo más personal, más pequeño, incluso ahí mismo puede haber, por ejemplo, una persona tocando el gender dentro de ese recinto. En otros recintos más grandes, pues puede haber gamelan con kepiar o gamelan con kede. Y pues en ese momento, como nos lo cuenta, pues tanto los rituales como las artes pues se vuelven compañeras, ¿no? Que no se pueden separar, el ritual y el arte, incluso en una era global, que sigue siendo de la misma manera. El arte tradicional sigue siendo está muy relacionado con lo ritual. Por ejemplo, los rituales de el Potongigi, que es justamente cuando se liman los dientes en Bali de los jóvenes, para, digamos, como símbolo de perder la bestialidad y volverse más humanos en el sentido de las creencias balinesas. Y bueno, eso por ejemplo, es una de los rituales que son para los humanos, pero también hay otros rituales que son pues más hacia lo divino, más de una manera más abstracta, ¿no? Eso es más o menos lo que yo puedo traducir al respecto de lo que comentó Paqueto Saba. León, ¿y Mande. los maestros podrían un poco platicarnos sobre el Wayang, sobre justamente lo que veremos el día de hoy, un poquito así, que nos hablaran sobre qué particularmente se va a tocar en cuanto a Lakon, como una introducción muy pequeña para que nos vayamos acercando poco a poco a lo que, pues a lo que estamos, a lo que estamos aquí, justamente. Uh-huh. Sí, a ver, déjame te traduzco, ¿o quieres decirlo tú? Lo digo yo. Jadi sekarang Mbak Graciela meminta untuk diberikan sedikit pengantar tentang lakon yang akan ditayangkan, tentang segalanya mengenai pertunjukan tersebut. Ya, mengenai itu silakan Bapak-bapak boleh gini. Sedikit tentang Ya, saya sebagai dalang. Como dalang Pak Murtana. Ya, menyampaikan tentang lakon. Va a explicar un poquito sobre lakon. Lakon itu kami beri judul Bakasura Gugur. El título de lakon se llama Bakasura Gugur. Bakasura Gugur itu gugurnya itu dibunuh oleh Bima. Justamente es donde pues Gugur significa pues que es asesinado por Bima. Bima adalah anak Kunti yang nomor 2. Bima es el segundo hijo de Kunti. Bima itu adalah tubuhnya besar. Bima es un hombre fornido, kuat, fuerte, jujur, honesto, dan juga bersahaja. Y también pues con mucha convicción. Salah satu karakteristiknya itu adalah kuat. Sí, una de las características más representativas de Bima es que es muy fuerte. Kuat dalam membawakan pemikiran-pemikirannya, kuat dalam fisik. Que tanto es fuerte en su manera de pensar, en su forma de ser, como en su físico también. Anaknya yang pertama, kakak Bima, el hermano mayor de Bima, namanya Yudhistira. Se llama Yudhistira. Terus adiknya yang nomor 3 itu, el hermano número 3,
namanya Arjuna. se llama Arjuna. Dua adiknya yang lain, Los dos hermanos que le siguen, Nakula dan Sahadewa. Nakula y Sahadewa. Nah, Bima itu karena kuat fisik dan prinsip-prinsip hidup kebersamaan, Como Bhima es fuerte y tiene sus principios de comunidad, de ser en conjunto, segala sesuatu keamanan dibebankan kepada Bima. todo lo relacionado a la seguridad, pues sí, física justamente se le da a Bhima, o sea, toda la responsabilidad de que todo esté en orden en la cuestión física es Bhima. Ketika dia di suatu daerah yang namanya Bakasura, itu daerahnya namanya Eka Cakra. Cuando está Bhima en Ekachakra, que son los dominios de Bakasura, Dia berhadapan dengan Bakasura. él se encuentra con Bakasura. Itu adalah raja penguasa tunggal. Él es el rey único de Ekachakra. Bakasura es el rey único. Eka artinya satu, Eka significa uno Cakra artinya penguasa. y chakra significa poder. Nah, dalam penguasaan tunggal itu, En el poder único que tiene, dia bersewenang-wenang. Dia bersikap bertindak diktator. justamente Bakasura pues se vuelve un dictador ya que tiene el único poder, ¿no? Dia suka memakan daging manusia. A él le gusta pues comer carne humana. Akibatnya manusia menjadi langka. Ahí a lo que resulta, dando como resultado que el número de seres humanos se vuelva ya cada vez menor en él. Konflik antara manusia dan raksasa Baka El conflicto entre los humanos y Baka el gigante membuat manusia itu menjadi ketakutan hace que los humanos pues tiemblen de miedo karena selalu dimakan, dijadikan mangsa. porque casi siempre se vuelven carne de sacrificio. Lah, itulah menyebabkan terjadinya konflik kemanusiaan. Y eso es lo que causa los conflictos en la humanidad. Lah, lalu datang Bima bersama Kunti ibunya. Y entonces llega Bhima con su madre Kunti Ingin menolong masyarakat Eka Cakra. y pues van con la intención de ayudar a la población o a los pobladores de Ekachakra. Pada satu kesempatan En una ocasión, Bima itu akan ada seorang pendeta, hay un sabio que se encuentra con seorang pendeta yang tidak punya siapa-siapa. hay un sacerdote, un sabio que no tiene a nadie, con quien no tiene pareja, pues Tidak punya istri, no tiene esposa, tidak punya anak, no tiene hijos apalagi cucu. y qué decir de nietos. Alias keturunannya itu terputus. De su descendencia pues ya no tiene descendencia tal cual. Akibatnya pendeta itu Sí, dando como resultado que el sabio sacerdote tidak bisa memberikan suguhan seperti yang dia Baka minta. de tal manera que pues no puede dar, este sacerdote no le puede dar el sacrificio que Baka le está pidiendo. Lah, disitulah Bima dapat mewujudkan pertolongannya kepada pendeta. Y es entonces donde Bhima pues entra para ayudar y auxiliar al sacerdote o sabio. Dia bersedia menjadi korban persembahan. Y es entonces donde Bhima se vuelve
se da a sí mismo como sacrificio dengan harapan para que así dapat bertemu dengan Bakasura al encontrarse con Bakasura dan akan membunuhnya. y así ya lo pueda él eliminar. Itu terjadilah pertempuran di antara keduanya. Y entonces empieza la batalla entre Bhima y Bakasura. Bakasura dan Bima. Itu akhirnya itu Bima dapat membunuh Bakasura. Sí, y pues es como Bhima puede eliminar a Bakasura. Dengan demikian kehidupan manusia menjadi tentram. Y de esta manera pues los humanos ya se vuelven, tienen una vida en paz pacífica. Karena ketentraman itu manusia dapat menjalankan segala aktivitasnya Sí, porque ya así ya pueden llevar su vida cotidiana dalam berbagai kegiatan apa saja, y básicamente en la actividad que sea, cualquiera que sean esas actividades, termasuk melangsungkan keturunan-keturunannya. incluyendo pues tener descendencia. Terjadilah manusia itu banyak di dunia. Y es entonces cuando pues los humanos se multiplican Kehidupannya en el subur, mundo, porque pues se vuelven más pues sí, keturunannya se subur multiplican juga. también, sí, justamente pues también sus descendientes también se Lalu multiplican. membangun tradisi-tradisi. Y pues es donde crean las tradiciones los humanos, Dilestarikan oleh anak cucu. y justamente esas tradiciones son las que se preservan a través de los nietos, Berbagai pengetahuan dipelajari. así como los conocimientos que se van otorgando y se van adquiriendo, sehingga manusia menjadi pintar-pintar para que así pues los humanos se vuelvan inteligentes o tengan, pengetahuannya berkembang, sean cuerdos y que su conocimiento igual se vaya desarrollando. tradisinya baik teknis maupun pengetahuan konseptual juga berkembang, Y tanto su conocimiento conceptual y crítico pues se va desarrollando también. yang menyebabkan manusia itu dan tradisinya menjadi lestari. Y es lo que pues es lo que resulta como la preservación de las tradiciones y la cultura. Lah, demikian ringkasan cerita saya. Terima kasih. Y eso es lo que Pak Murtane puede presentar sobre la historia que se va a presentar en el LACON de hoy. Ya. Muchas gracias. Ya. No sé qué, ¿hay alguna pregunta? Estamos abiertos todavía con lo del... Graciela. ¿Ini gimana? Sí, Ah, ¿estás? Pues sí, esa fue sí, aquí está. es lo que se puede mencionar al respecto. ¿Y qué nos podrían decir sobre, en general, sobre la música? O sea, ¿cómo fue su preparación para... De ayer, por ejemplo, que hicieron la grabación, ¿cómo fue la preparación para poder... Jadi Mbak Graciela ingin mengetahui bagaimana prosesnya untuk menyajikan karya ini. Saya untuk bapak-bapak ya, bagaimana beliau siapa ingin menceritakan. Terima kasih, saya ingin bercerita sedikit. Pertanyaannya sangat bagus. Berbicara masalah proses itu memang proses itu memerlukan waktu yang paling tidak, karena memang proses itu kadang-kadang ditentukan juga hari terakhir kapan harus pementasan, kapan harus selesai. Nah, dengan demikian kita menyesuaikan. Proses itu punya target, ya. Kita punya target
Oleh karena itu kita melakukan proses supaya target tercapai, prosesnya bisa lama, bisa tidak. Ya. Sí, dice que pues es muy importante todo el proceso de ensayos y todo, y que se necesita tiempo, a veces es un tiempo corto, a veces largo. Pertunjukan wayang yang dipentaskan untuk keperluan ini, El wayang que se ha preparado para esta ocasión, proses awal itu saya sebagai pemain gender, su función ha sido como músico de gender. Bertanya dulu kepada seorang dalang, dia akan menyampaikan lakon apa dan situasi apa saja yang akan terlibat di dalam lakon itu. Él como músico de gender le pregunta al dalán qué tipo de situaciones es la que se van a encontrar en el lakon y qué personajes son los que van a estar involucrados. Karena setiap bagian daripada lakon itu, porque cada sección o cada parte del lakon ada situasi-situasi yang ditampilkan di situ. Tiene ciertas situaciones diferentes que se presentan. Musik untuk iringan wayang itu secara tradisi sudah tersedia, misalnya la música que se presenta en estas obras pues ya forman parte de la tradición y pues pueden ser como por ejemplo diawali dengan sebuah gending untuk persiapan para dalang untuk mempersiapkan pertunjukannya. Lo primero que se hace es un concierto de introducción para que se pueda introducir al dalán, pero sin involucrarlo, para que así entren los espectadores a la obra. Setelah itu barulah permainan gender itu menyesuaikan dengan bagian-bagian pertunjukan wayang, seperti ada yang disebut dengan gila kayonan. Y entonces ya cuando empieza la obra, pues hay una sección que se llama Gila Kayonan, que es justamente pues donde empieza ya la obra con el dalang. Gila kayonan itu artinya dalang memainkan tari, dalang menarikan kekayonan. Sí, Gila Kayon, justamente el Kayon es uno de los wayang que es como una hoja, lo estaremos viendo en la presentación. Es justamente donde el dalang hace bailar al Kayon, eso es lo que representa. Bagian-bagian itu mempunyai iringan khusus. Gila kayonan ada iringannya tersendiri. Gila Kayon tiene su propio acompañamiento eksklusivo. Selanjutnya ada yang disebut dengan pengesah kekayonan. Begitu kekayonan itu dicabut, ditarikan kembali, juga ada iringan tertentu. Sí, pengasah tadi, yang kedua Pak? Ya, pengesah kayon, que es la segunda parte, es justamente ya la continuación del anterior. Nah, setelah itu ada pembicaraan yang disebut dengan persidangan atau alas arum namanya. Viene una conversación que se llama alas arum, que es el primer diálogo de la obra. Ya. Di situ juga ada tabuhan khusus untuk iringan pembicaraan. Esta sección también tiene su propia música. Nah, begitu juga hal-hal yang lain seperti berangkat, berperang, menangis, dan adegan gembira, itu semua sudah tersedia iringan-iringannya atau musik tabuhannya secara tradisi. Tinggal sekarang dalang itu akan melibatkan berapa unsur-unsur yang saya katakan tadi. Itu tidak selalu semua ada, tergantung lakon yang akan menentukan keterlibatan dari iringan-iringan yang saya katakan tadi. Ada iringan sedih, kalau ada wayang sedih, menangis, menyesali sesuatu hal, kita sajikan gending sedih, misalnya ada yang disebut dengan gending mesem, gending apalagi semacam itu. Entonces, pues hay piezas que también se le llaman gending,
hay unos pues ya para las travesías, otros para las batallas, otro para momentos más tristes o trágicos, hay música para momentos más alegres. Entonces, y todas esas obras están, son parte del repertorio del Genderwayang. Lo que menciono es que no todas las obras van a estar no todos Genting o obras musicales van a estar en una sola obra en un lacón de Wayang, porque justamente de eso depende del Dalang, de quién, lo que el Dalang vaya